Berikut hasil quick count carta politika tiap provinsi dilihat Jumat tanggal 16 Februari tahun 2024 pukul 10.42 waktu Indonesia Barat. Aceh, 83,78% suara masuk. Anies Muhaimin 52,06%. Prabowo Gibran 45,78%. Ganjar Mahfud 2,16%. Bali 100% suara masuk. Anies Muhaimin 4,74%. Prabowo Gibran 55,91%. Ganjar Mahfud 39,36%. Banten 100% suara masuk. Anies Muhaimin 28,86%. Prabowo Gibran 59,86%. Ganjar Mahfud 11,28%. Bengkulu 100% suara masuk. Anies Muhaimin 21,47%. Prabowo Gibran 67,19%. Ganjar Mahfud 11,34%. Yogyakarta 100% suara masuk. Anies Muhaimin 24,16%. Prabowo Gibran 47,25%. Ganjar Mahfud 28,58%. DKI Jakarta 100% suara masuk. Anies Muhaimin 41,88%. Prabowo Gibran 41,62%. Ganjar Mahfud 16,50%. Gorontalo 100% suara masuk. Anies Muhaimin 27,06%. Prabowo Gibran 63,70%. Ganjar Mahfud 9,24%. Jambi 100% suara masuk. Anies Muhaimin 28,48%. Prabowo Gibran 60,51%. Ganjar Mahfud 11,01%. Jawa Barat 100% suara masuk. Anies Muhaimin 31,65%. Prabowo Gibran 57,46%. Ganjar Mahfud 10,88%. Jawa Tengah 100% suara masuk. Anies Muhaimin 14,66%. Prabowo Gibran 51,16%. Ganjar Mahfud 34,19%. Jawa Timur 100% suara masuk. Anies Muhaimin 18,07%. Prabowo Gibran 63,56%. Ganjar Mahfud 18,36%. Kalimantan Barat 100% suara masuk. Anies Muhaimin 20,06%. Prabowo Gibran 60,48%. Ganjar Mahfud 19,46%. Kalimantan Selatan 100% suara masuk. Anies Muhaimin 38,57%. Prabowo Gibran 55,51%. Ganjar Mahfud 5,92%. Kalimantan Tengah 100% suara masuk. Anies Muhaimin 24,12%. Prabowo Gibran 64,99%. Ganjar Mahfud 10,89%. Kalimantan Timur 100% suara masuk. Anies Muhaimin 25,19%. Prabowo Gibran 63,82%. Ganjar Mahfud 10,99%. Kalimantan Utara 100% suara masuk. Anies Muhaimin 20,83%. Prabowo Gibran 69,25%. Ganjar Mahfud 9,92%. Kalimantan Utara 100% suara masuk. Anies Muhaimin 20,83%. Prabowo Gibran 69,25%. Ganjar Mahfud 9,92%. Bangka Belitung 100% suara masuk. Anies Muhaimin 25,86%. Prabowo Gibran 59,65%. Ganjar Mahfud 14,48%. Kepri 100% suara masuk. Anies Muhaimin 33,97%. Prabowo Gibran 52,88%.
Ganjar Mahfud 13,15%. Lampung, 100% suara masuk. Anies Muhaimin 18,29%. Prabowo Gibran 67,61%. Ganjar Mahfud 14,10%. Maluku, 100% suara masuk. Anies Muhaimin 22,98%. Prabowo Gibran 61,91%. Ganjar Mahfud 15,11%. Maluku Utara, 88,88% suara masuk. Anies Muhaimin 21,47%. Prabowo Gibran 64,71%. Ganjar Mahfud 13,83%. Nusa Tenggara Barat, 97,43% suara masuk. Anies Muhaimin 28,67%. Prabowo Gibran 63,93%. Ganjar Mahfud 7,40%. Nusa Tenggara Timur, 100% suara masuk. Anies Muhaimin 7,90%. Prabowo Gibran 66,18%. Ganjar Mahfud 25,92%. Papua, 100% suara masuk. Anies Muhaimin 11,62%. Prabowo Gibran 73,66%. Ganjar Mahfud 14,72%. Papua Barat, 75% suara masuk. Anies Muhaimin 19,59%. Prabowo Gibran 70,10%. Ganjar Mahfud 10,31%. Papua Barat Daya, 75% suara masuk. Anies Muhaimin 6,41%. Prabowo Gibran 62,15%. Ganjar Mahfud 31,45%. Papua Pegunungan, 28,57% suara masuk. Anies Muhaimin 10,13%. Prabowo Gibran 76,61%. Ganjar Mahfud 13,26%. Papua Selatan, 75% suara masuk. Anies Muhaimin 11,65%. Prabowo Gibran 64,88%. Ganjar Mahfud 23,48%. Papua Tengah, 27,27% suara masuk. Anies Muhaimin 9,17%. Prabowo Gibran 61,94%. Ganjar Mahfud 28,89%. Riau, 100% suara masuk. Anies Muhaimin 42,35%. Prabowo Gibran 46,69%. Ganjar Mahfud 10,96%. Sulawesi Barat, 100% suara masuk. Anies Muhaimin 27,53%. Prabowo Gibran 61,14%. Ganjar Mahfud 11,33%. Sulawesi Selatan, 98,48% suara masuk. Anies Muhaimin 40,55%. Prabowo Gibran 53,69%. Ganjar Mahfud 5,76%. Sulawesi Tengah, 90,90% suara masuk. Anies Muhaimin 29,70%. Prabowo Gibran 63,75%. Ganjar Mahfud 6,55%. Sulawesi Tenggara, 100% suara masuk. Anies Muhaimin 27,03%. Prabowo Gibran 66,79%. Ganjar Mahfud 6,18%. Sulawesi Utara, 100% suara masuk. Anies Muhaimin 7,64%. Prabowo Gibran 77,18%. Ganjar Mahfud 15,18%. Sumatera Barat, 100% suara masuk. Anies Muhaimin 52,42%. Prabowo Gibran 42,63%. Ganjar Mahfud 4,95%. Sumatera Selatan, 100% suara masuk.
Anies Muhaimin 20,94%. Prabowo Gibran 68,56%. Ganjar Mahfud 10,50%. Sumatera Utara 100% suara masuk. Anies Muhaimin 32,10%. Prabowo Gibran 55,79%. Ganjar Mahfud 12,11%. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.